Yan na po guys. Magre-wrestling na. Mahinang nila lang. Ako naman. Ayaw. Ah! Bro broke his ankles. Okay na. Dari mo. Babe, guys, babe. Wait. Ano po? One, two, three, John Cena! Name is John Cena! Anak, tama na. Pagod na ako. What? Try not to cringe. Bandido. Ano ba ini? Bandido. Bonito. Guys, Tangina, ano ba ini? so, donut na bake. Oy, oy! Kalma, kalma, kalma. Kalma, kalma, kalma. Grabe na ikaw. Kasakit. Grabe kasakit. Oy! Ano yan? Magyakang ka ngayon, like and subscribe. Magyakang ka ngayon, like and subscribe. Kasi si Grady kanina, hindi rin nakashoot. Ah! Uy! Ah! Ay, boy, kalma. Kalma. Kailangan kamera dyan ah. Balagbagin ko yan. Balagbagin ko yan. Ay, balagbagin ko yan. Kalma. Wala! Kunyari, baka haters kid ko nung... Tangina mo sitan, ha? Tangina mo sitan! Sabi! Sabi na! Kita ini! Tangina mo! Lalo! Tangina ng kamera yan ah! Ay. Bakit mo? Na? Kamera yan. Ano? Ano mo kamera? Yan! Yan! Wala ko ba ako? Shit! Oh yeah!
Tama na. Ay! Oy, oy. Bro, so sorry bro, please. No, please. Ipopost namin. Ipopost namin. Yan na kasi. Meron kaming meeting. Boom, post na. Okay na. Oy, oy, galaw. Oy, The name is John Cena!